इहादे आसीचे कलिजुग कलिजुगे केवल गोटे पाद धर्म हाँ कलिजुगरे ई कलिजुगर आयुष हला 4,32,000 बुझी पारिछ मणिशंकर यदि पाप पुण्यटा पाप अंशटा बढ़ी जिबा पुण्य अंशटा कमी जिबा अच्युतानंद महापुरुष कहले काय बोली गो एवं भीम भई कहले मालिकारे जहा लेखा अछि ताहा अक्षरे अक्षरे सत्य है हेबा कलिजुग जेते बेले 4,32,000 वर्ष अछि चारि भागरे विभक्त करा गो बुझी पारिछ तो ए सुरणी तो ई कलिजुग जेते बेले मनुष्य माने अन्य अत्याचार करि बसियो काकाडा घटी पारे कलिजुगर बोली कर अच्युतानंद महापुरुष कहले काकाडा घटबा को आगो भैरवी डाकरे ई पृथ्वी कंपिब लोके हो ई विनाश 64 जुगनी पर को ज्ञानी भूली खाइबे मांस पृथ्वी कंपिब लोके हो इबे विनाश 64 जुगनी पर को घेनी भूली खाइबे मांस सुन सुन मोहर भाई आज्ञा धर्म तो रहिब नाही गे आज्ञा धर्म तो रहिब नाही गे सुन सुन गेले मनीष माने कलिजुगर अन्य अत्याचार करी बसवे सेई मां जगत जननी दुर्गति नासी मां दुर्गांकर 64टा जुगनी गाँ गाँ बोली कर मनीषंकर मांस को भक्षण करबे देवी दुर्गा मनीषं को खाई बसवे जिते बेले कलिजुगर मनीष अन्य अत्याचार करी बसवा तो ई कलिजुगर आयुष आहुरी कमी जिबा हां कलिजुगर मनीष माने एड़े एड़े ही जिवे आ कलिजुगरे मनुष्य माने 12 वर्ष पर्यंत बचबे मात्र 12 वर्ष बुझी पारुछ आर काना काना खटी पारे बोली कवि लिखिछ आगो पापा संग झियो पीरती करी बरे भाई संगते भणी चाखंडे कपाई भाई भाई मुंड भाई पकाई बेहानी सुन सुन मोर भाई आज्ञा धर्म तो रहिब नाही गे आज्ञा धर्म तो रहिब नाही गे सुन सुन मोर भाई कलिजुग अंत घटी जाउथिबा माँ बापा को पुओ झियो नि माने भाई को भाई नि माने बापा को झियो नि माने अन्य अत्याचार कलिजुग रे बड़े बढ़ी जिबा सही छतिया भट्टरे प्रभु श्री श्री जगतर नाथ जगन्नाथ नयन पथ गामी निजे कल्की अवतार धारण करी 12 हातर खंडा धरी करी कलिजुग को विनाश बुझी पारुछ ना तेणु करी समस्त आमे ई कलिजुग रे मानव जीवन पाइछ मात्र के हमें से हरि नाम के टिके गान करबा आश्रित हेमा हरि नाम करो आश्रित हेमा तार से सुनु छ वाला हे मन भजो था तुई हरि नाम रे हरे कृष्ण हरे राम हे मन जप था तुई राति दिन रे
কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ এমন ভজতা হরি নাম রে হরে কৃষ্ণ হরে রাম এমন জপতা রাতে দিন রে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ ভজলে পাইবু অচলা ভক্তি জপিলে পাইবু অচলা সম্পত্তি রে অচলা সম্পত্তি রে অচলা সম্পত্তি এততে নদিবে কালো জমরে হরে কৃষ্ণ রে রাম এমন জপতা রাতে দিন রে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ হরি নামে কি রস ଅଛି পান কলা লোক সিনা জানিছি আগ হরি নাম যে ই সংসারে সার হরি নাম ধরি ভব উদ্ধার ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ବନି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ ଇଟା হচ্ছে দণ্ড দণ্ডকে বুঝলে পাইছেন খণ্ড দণ্ড কাহাকে কহসন কাকে ই রাধা বেরি কৃষ্ণ ঢুলিয়া বাহার দৌড় বল নাই নাই হেটা সমস্তে জানিছেন দণ্ড হ্যাঁ দণ্ড কেনতা করে উৎপত্তি হেলা বেলে হয় গো দণ্ড ই সোনপুর জিলার রেখা উৎপত্তি আমার কলি যুগরে এটা সোনপুর জেলা হ্যাঁ এটা তো বলাঙ্গীর ডিস্ট্রিক্ট হ্যাঁ তা সাউন্ড কম করে দিলে এটা ভালো লাগে হ্যাঁ ঠিক আছে কম করে দিয়া যাও হ্যাঁ হবা না হ্যাঁ হবা হবা এ নানি তো দণ্ডরে রাধা কৃষ্ণଙ୍କର লীলাকে প্রচার প্রসার করবা পাই হ্যাঁ হ্যাঁ দেবদেব মহাদেব এবং মাতা পার্বতী হয় গো ধাম যাত্রা করিଥିଲେ কলে কলে সেই দণ্ডরে 13টা ভুক্তা 13 ভুক্তা পূজা খাଉଛନ୍ତି হ্যাঁ হ্যাঁ দণ্ড দেবা দেবী হয় গো তো সর্বপ্রথমে শিব পার্বতী মিশিকরি চাষ কলে হ্যাঁ ঝামু যাত্রা কহে ঝামু হয় দণ্ড যিয়ে শুনবা হ্যাঁ অপুতিকে পুত্র হেসি কেসি গো ନିର୍ଧନୀକୁ ଧନ হ্যাঁ হ্যাঁ ଅନ୍ଧକୁ ନୟନ নয়ন ଦଣ୍ଡକେ ଏନ୍ତା ଖାମ ଖିଆଲ ଭାବବାଟା ନୁହେଁ 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 ଆଜିକାଲି ସିନା ସେ ଦଣ୍ଡ ନେଇ କରବାର ଓହୋ ଆଗ ପୂର୍ବରେ ଇହାଦେ ବି ଚାଲୁଛେ ଚାଲୁଛେ ଲୋକମାନେ କେ- କେ- କରୁଛନ୍ତି କେ- ହଁ ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଯେନ୍ତା କି ଲୀଳା ଦଣ୍ଡ ଟିକେ ହଁ। ଇହାଦେ ମଡେଲିଂ ହେଇଯାଇଛି ଓହୋ ତ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତି ଚୈତ୍ର ମାସରେ শুক্ল পঞ্চমী তিথিরে ବାହାରେ দণ্ড ଆସେ। ବାହାରେ ତ ଛତର ଧରି କରି ଓହୋ ଖାଲି ପାଦରେ ପାଦରେ ଆମେ ଚାଲି 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 ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲମା ବୁଲମା। ଯେନ୍ ଗାଁରେ ଇହାଦେ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ହଁ। ଆଗରେ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡ ନେଇ ନେଇ ରଖିଦେଲେ ହଉଥିବ। ଯେନ୍ ଗାଁରେ ପାଣି ଢାଲି ଦେବେ ହଁ। ସେ ଗାଁରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ହେଦ ଦେଲେ ବି ଆମେ ସେ ଗାଁରେ ଦଣ୍ଡ କରମା হয় গো ଗୁଟେ ବେଳା ଆମକୁ ଖାଇବାକେ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଇମା ହଁ, ହଁ। ଯଦି ଦଣ୍ଡ ବାରଣ କରୁଛୁ ହଁ। ଯଦି ଗୁଢିଟେ ଚାବି ହେଲେ ବି ଭାତ ଖାଇବାଟା ନୁହେଁ ସେ এ মা গুড়ি তো গুড়ি কুলিয়া বি ভুকে দেলে খাবারটা নিছি ହଁ ଦଣ୍ଡରେ ହେତେ କଷ୍ଟ হয় হয় ଆଉ ଯଦି ସେ କଷ୍ଟ ନେଇ କରି ପାରବେ ହଁ। ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଉଛି হেতি লাগি তার না দিয়া গলা কো দণ্ড 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 বেলে কষ্ট আজকালি দণ্ডমুক্ত অঞ্চল ହେଇଗଲା দণ্ড মুক্ত স্কুলে নেলে দণ্ড বহুত গেন কদণ্ড ধর দণ্ডে দণ্ডিছ দণ্ড কাসুর দণ্ড ধর্প ধরি কালী পাদ দণ্ডে মতে কৃপা কর হ্যাঁ দণ্ড নর সাহিত্য প্রসাদে মুই দণ্ড ধর প্রভু দুঃখকু খণ্ডন কর গোপী গণকু কললণ্ড ভণ্ড ভণ্ড বকাসুর চিরিল তুণ্ড অগা বকাসে দুর্দণ্ড দণ্ড অনুপাসে আসি কাশী বাসে ডম্বর ধর পাশে অপুত্রীকে পুত্র হেসি নির্ধনীকে ধন হেসি ଅନ୍ଧକୁ ନୟନ ତ ଇଟା ହେଲା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଲୀଳା କଲି হয় গো ତାପରେ ଆମର ଇ
পশ্চিম ওড়িশারে বৈদ্যনাথ হীন সোনপুর জেলার দণ্ডকে উৎপত্তি কলে প্রথম পদ হেলা দণ্ডর জয় ললিতা লক্ষ্মণ মুরালী জয় জয় বেণু বাদনকারী জয় শ্রীকৃষ্ণ জয় দাম্বোদর জয় ঘনক শ্যাম রাধিকা বরজে তুম পাদরে চিত্ত নিশ্চিন্ତରେ রহুଏ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଉ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ହେ ମତେ ପାରି এটা প্রথম পদ ଆଉ ଶେଷ ପଦ ହେଲା ଯଶୋଦା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୂଳେ ବସାଇ ମୁଖେ ଚୁମ୍ବ ଦେଇ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ଯେ କହେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ହୀନ ରାଧା ଦାମ୍ବୋଦର ଯୋଡ଼ିବେନି କର ସୁଜ୍ଞଜନ ଯୁଗଳ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପହିଲା ପଦ କହିଦେଲି ଶେଷ ପଦ କହିଦେଲି ଦଣ୍ଡର ଉତ୍ପତ୍ତି କଥା ଆଉ ସବୁ କଥା ଗୀତରେ କହିବେ ବୋଲେ ସକାଳ ପାତବେ ମୋର ଗୀତ ନିଶ୍ଚୟ କେବଳ ବାସ୍ତର ପଦରେ ଦଣ୍ଡଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ଇହାଦେ ଦୟା କରି ସମସ୍ତେ शांति श्रृंखला रक्षा करी कर बस या तो तुमर गाते 100 की 200 लोग 150 लोग बस आओ केते केते गां के जसो जे हम हजार हजार लोग बस दिसन एते कलकल नहीं यार जेंटा जानि छु हम सकाल पय तक दंड करमु शास्त्र कथा आलोचना करमु किंतु कलकल हेले टिके दंड टिके भले लागे दया करी शांति श्रृंखला रक्षा करी कर बस एटा पडा किडा महीना भी के पड़बे पुता पढ़वा गो ओ आ श्री हरि 1100 हेंता লেখা দিছে কি मुई टे क्या ने देखि नै पारे रे बेड़ी ভিতর আড়ে যা হেন্তা হলে অন্ধার আছে আর अंधार के गले हटा टामड़ी